तार संकल्प नहीं जिते आम आरंभ करूँ आम पाठपढ़ा जे मु किछि करिबी मो जीवन रे टॉपर हेबी 90% रखिबी 80% रखिबी ताले हमको टाइम टेबुल रे बांधी देबा को पड़िबो। जदि टाइम टेबुल नाही ताले आमे किछि करि परिबानी कने निजो को बांधिले जाइकरी आमे जानी परिबा जे एई समय रे एई काम मु करिबी। तेणु काहाकू माने संकल्प रखिके जदि तमे लक्ष्य को सुदृढ़ करके तमे आगो को जीव ताले संकल्पर सह ताले तमे निश्चय जहाँ किछि इच्छा करिवो ताहा करि पारिबो। एटा गोटे टाइम टेबुल देख पिला माने जो टाइम टेबुल की मु आनिछि तम पई एवं तम सुख सुविधा अनुसार तमे निजरो टाइम टेबुल तैयारी करिवो। देखो टाइम टेबुल कौन ना टाइम एक्टिविटीज एंड रिमार्क ए तीनोटी कलम रे विभाग होइछि। प्रथमे देख आमको सोइबार अच्छी 6 घंटा तेणु सोइबा कौन ना सबु बेले 16 सोइब राति रे सोइबा पाई रातिटा हिची सोइबा पाई दिनटा हिची काम करिबा पाई। तो राति शीघ्र सोइब अर्थात 10:30 रु 4:30 सकाळु शीघ्र उठिब कहीं सूर्य उइबा परे जो माने उठंती से माने निर्बलुआ दुर्बलुआ होती। तेणु 4:30 बेले संकल्पर सहित उठिब 10:30 रु 4:30 आनंदरे सोइब सोइबा पूर्वरु टिके प्लानिंग करिब जे एई जो सब्जेक्ट गुड़ाक मु पढ़िबी कौन कौन पढ़िबी हिस्ट्री रे कौन पढ़िबी पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़िबी इकोनॉमिक्स कौन पढ़िबी इंग्लिश कौन पढ़िबी लॉजिक कौन पढ़िबी किमा एमआईएल ओडिया कौन पढ़िबी। तेणु सबू सब्जेक्ट सबु दिन रहिबो। तेणु ये जो टाइम टेबुल बहुत बहुत बढ़िया टाइम टेबुल बेस्ट टाइम टेबुल तेणु या फॉलो करिवो। तेणु ये जो 4:30 बेले उठी गले तुमर स्मरण शक्ति वृद्धि पाइबो। जो माने सूर्य उइबा परे सोई पड़ी थांती सोई थांती सेमानकर स्मरण शक्ति रहे नाही भलरे। तेणु 4:30 पर्यंत सोइब सोइबा पूर्व प्लानिंग करिवो कौन पढ़िबी तापरे 4:30 रु 5टा नित्य कर्म अर्थात तमे पानी पीब निश्चय पानी पीले बसिकिरी पानी पीले तुमर पेट सफा भलरे हबो। जार पेट सफा हुए देख पिला माने पेटर संजोग मन सहित ब्रेन सहित अच्छी। पेट जदि सफा है नहीं झाड़ा जदि क्लियर है नहीं ताहले तुमर मन लगे पाठपढ़ारे स्मरण शक्ति मध्य वृद्धि हेनी। बहुत पिला स्मरण शक्ति रहे अर्थात पेट सफा हुए ना। तेणु पानी पीब 2 ग्लास पेट सफा हो झाड़ा लगे झाड़ा न लगे भी तुमको लैट्रिन जावाक पड़ो। लैट्रिन अभ्यास कले 7-8 दिन अभ्यास कले निश्चय से ही समय झाड़ा लगे। तेणु पेट सफा कर पेट सफा कर सारापर टिके ध्यान कर गोड़ हाथ धोई ध्यान कर ध्यान कर सारापर तुम पाठ पढ़ा आरंभ कर 5टा रु 6:30 1.5 घंटा पाठ पढ़ो। कौन ना प्रथमे मन रखा सब्जेक्ट मुझे हिस्ट्री पिला माने साइंस पिला माने केमिस्ट्री दे पारंती कॉमर्स पिला माने कौन देबे तुम्हें चेष्टा करिवो तुम्हें निजे दवा पाई। तेणु कौन पढ़ी प्रथमे जोटा पढ़िबो कहीं मन शांत थिबो सही समय पढ़िबो पूरा मन रही। हिस्ट्री पढ़िल तापर 6:30 रु 8टा से 1.5 घंटा तुम कौन करिवो पॉलिटिकल साइंस पढ़िबो एवं 8टा रु 9:30 तुम इकोनॉमिक्स पढ़िबो। तेणु साइंस पिला माने अकॉर्डिंगली ते माने देखिदेवे सपोज प्रथमे केमिस्ट्री रखिले तापर फिजिक्स रखिले तापर बायो रखिले जहाँ भी हो। तेणु 1.5 घंटा लेखा दि जाइछि। आगुरु तमे प्लानिंग कर दीच सोइबा पूर्वरु जे मु कौन पढ़ी से जिनस ही पढ़िबो को चैप्टर पढ़ी से पूरा प्लानिंग मन रे जदि अच्छी ताले आउ किछि माने दरकार नहीं सही सब्जेक्ट ही पढ़िबो। कहीं तुम कौन कर टाइम टेबुल ना तुम कौन कर ना हिस्ट्री बईटा धरुच तापर पुणी बंद करके पॉलिटिकल साइंस बही पुणी बंद कर देकरी एमआईएल ओडिया धरुच। तेणु एमती आउ हम ना। तेणु जो मैंने 9:30 पर्यंत जो मैंने ट्यूशन होना आ जो मैंने ट्यूशन जाऊँच 6टा 6:30 7टा रु से अलग से ट्यूशन रे जहाँ सब्जेक्ट पढ़े से गुड़ाक प्लानिंग करेंगे जे ट्यूशन रे मु कौन पढ़ी जो जिनसटा ट्यूशन रे पढ़े सेटा ऊपर पढ़े ना। तेणु जे ट्यूशन कथा जो मानकर एटा सेल्फ स्टडी पाई जो मानकर ट्यूशन होना सबू माने सबु बेले कौन पाठ पढ़ुंट तेणु सेल्फ स्टडी करुँच से ये टाइम टेबुल
9:30 ପରେ 9:30 ବେଳକୁ ତୁମେ ରେଡ଼ି ହେବ କ'ଣ ନା କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ। ତ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବ, ଯାହାର ଦୂର କଲେଜ ଅଛି ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି 9ଟାରୁ କି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। 9:30ରୁ ମାନେ କଲେଜ ଯିବ, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ 4ଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କଲେଜରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ। କଲେଜରେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ 6ଟା ଖାତା କରିବ। 6ଟା ଖାତା କରିବ, ଗୋଟେ ଖାତାରେ ସବୁକିଛି ଖେଚିଡ଼ି କରିକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରିକି ରଖିବନି। 6ଟା ଖାତା କରିବ, 6ଟା, ଏବଂ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ। ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଟିକେ କମନ ରୁମ୍ ଯାଇ କିମ୍ବା କେଉଁଠି କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଖାଲି ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ଆଜୁବାଜୁ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକିରି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବୁଲିକିରି ନାଇଁ ହସି ଖେଳିକି ମନ ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଏପଟ ସେପଟେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବ ସମୟ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ମନେ ରଖ। ତେଣୁ 4ଟାରେ ଘରକୁ ଆସିବ, ଘରକୁ ଆସିକରି ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବେଶୀ ମାନେ ଭାରି ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଖାଇବ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବ, ନିହାତି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଯେମିତିକି ରିଚାର୍ଜ କର, ନାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ କର। ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଇଛି, ତୁମେ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ, ମାନେ ଚାର୍ଜରେ ଲଗାଉଛ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, 1 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଖାଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ରାତିଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ରାତି 10ଟା 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ କରିବ ଶରୀରଟିକୁ ହାଲକା କରିଦେବ, ପୁରା ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ହାଲକା କରିଦେବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ହାଲକା କରିଦେବ, ହାଲକା କରି ଶୋଇବ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରଖିବନି। 1 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ 6 ଘଣ୍ଟା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ କି। ତାପରେ 5:30ରୁ 6:30 କ'ଣ କରିବ, 5:30ଟାରେ ଉଠିବ, 6:30 କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ। ଦୌଡ଼ିବ, ଚାଲିବ, ସ୍କିପିଂ କରିବ, ପୁଚି ଖେଳିବ, ଯାହା କିଛି କର। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଶରୀରକୁ ସମୟ ଦେବା, ମନକୁ ସମୟ ଦେବା। ତେଣୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପରେ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦେବା, ତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମେମାନେ ବଡ଼ ଯେତେ ହେଉଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 6:30ରୁ 8ଟା କ'ଣ କରିବା, ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ବସିଯିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଏତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂଲିଶଟାକୁ ସବୁଦିନ ଦିଅ, କାହିଁକିନା ଇଂଲିଶଟା ଯାହାକୁ ସବୁଦିନ ଦେବ ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଡାହାଣ ହାତରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରି କରି ଡାହାଣ ହାତ ସବୁଠୁ ବାଁ ହାତଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ସମୟ ଦେବ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତୁମେ ଆଗରୁ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ ଯେ। ତାପରେ 8ଟାରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 8ଟାରୁ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଷ୍ଟଡ଼ି, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ନାଇଁକି। ଲଜିକ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6:30ରୁ 8ଟା ଇଂରାଜୀ ନିହାତି ପଢ଼ିବ, ଇଂରାଜୀ। ତାପରେ 9:30ରୁ 10:30 MIL ଓଡ଼ିଆ। କାହିଁକି ମୁଁ MIL ଓଡ଼ିଆ ଦେଇଛି 9:30ରୁ 10:30, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗପ ଭଳିଆ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଗପ ଭଳିଆ MIL ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗପ ମାନିକି ଚାଲ, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଆରାମସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳକୁ ନିଦ ଆସିଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଦେଖ, ରାତି ଖାଇବାଟା ଅଳ୍ପ, ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇପାର, 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଖାଇଦେଇକି ଉଠିକି ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିବ। ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ନେବ ନା, ମୁଁ ଏହି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମାନି ଚଳିବି। କ'ଣ ଲେଖିବ ତଳେ, ମୁଁ ଏହି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମାନି ଚଳିବି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିକିରି ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବ। କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବ, ନିଜର ମାନେ ଦସ୍ତଖତ ଦେବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କଲି ଯେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମାନିକି ଚଳିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମାନିକି ଚଳିବ। ଯଦି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମାନିକି ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ କିମ୍ବା ଖାତା ଧରିଥିବ। ସେ ଖାତାରେ କ'ଣ କରିବ, ଲେଖିବ, ଟିକେ ଲେଖିବ। ସେ ଖାତାରେ ଟିକେ ଲେଖିବ ଯେ ମାନେ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମାନିକି ଚଳିଲି ନା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲି, କ'ଣ କଲି। ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ ନେବ, ସେଠି ଲେଖିଦେବ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, 90% ରଖିବି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ 30,000 ଟଙ୍କା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବାବଦକୁ କିଣିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରଖିକିରି ତୁମେ ଆଗକୁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଡାଏରୀ ଲେଖିକି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଶୋଇବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କି ତୁମକୁ ମଣିଷ କରିବ, ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ। ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ତୁମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାରିବି, ଏହି ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଆଗେଇ ଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।